ভাই নিচে বুঝতেছে না তো বুঝতেছে তুই তো নিচে তো ভিডিও দেখা মনে সিরাজ ভাই को সিরাজ ভাই को ভিডিও করে আমি মিজান ঠাকুর का सुंदर सा वीडियो করব দাদা দাদা যা আয়াকে তো দেখা না यार कोई नहीं है बसता तो भी रास्ता খেলা দেখবে बाबा मेरे फोन में यूट्यूब लाइट में पहले क्या मत दो